उत्तराखंड राज्योनि उत्तरकाशीयाव टानेल सिङाव थाबथानानै थानाय सा 41 मावदांसाफोरखौ उदां खालामनो हाबाय। उत्तराखंड राज्योनि उत्तरकाशी जिल्लानि सिलकारायाव हा सिंजों लामा बानायनो थाखाय हाजो जावखाबाय थानाय समाव हरखाबै हाजो गिसिखानानै टानेलआ गोथेदोंमोन। बोहैथि दाननि थांनाय 12 खालारखालि जानाय बे जाथायजों टानेल सिङाव सा 41 मावदांसाफोरा थाबथानो गोनां जादोंमोन। टानेल सिङाव थाबथानाय मावदांसाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय हर सान नाजाबाय थानायनि उनाव दिनै मोनाबिलि समाव जाफुंसार जानो हानायजों लोगोसे सा 41 मावदांसाफोरनि जिउआ रैखा मोनबाय। मख'जाथावदि टानेल सिङाव सा 41 मावदांसाफोरनि गेजेराव बिटिआर हालामनि क'क्राझार जिल्ला सिंनि रामफलबिलनि राम प्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी मुंनि सानै बर' फिसाबो थाबथानानै दंमोन। टानेल सिंनिफ्राय ओंखारनाय खौरांखौ मोननानै राम प्रसाद नार्जारीनि फिसाजो बिसि बिफामोना गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गामिनि सुबुं आरो सन्जय बसुमतारीनि नखराव रंजानाय नुनो मोन्दों। हाँ, आपका पापा आज 17 डेज के बाद अभी निकला, रेस्क्यू हो गया, आप क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है? आई रियली फील गुड क्योंकि मेरा पापा फाइनली बाहर आ चुका है। और मैं गवर्नमेंट को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हैड ट्राइड देयर बेस्ट, जितना हो सके उन लोगों ने ट्राई किया मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। तो मैं यही कहूँगी। और मेरे पापा से बात हुई थी कि पापा बाहर आ चुका है और बोल रहा था कि मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मन को अच्छा लगा। तुम्हारे साथ बात हुआ? तुम्हारे साथ बात हुई? हाँ हुआ। तो उसने क्या बोला तुमसे? तुम्हारे साथ क्या बातचीत हुई पापा के साथ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूछा कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और अभी मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे बोला। মনটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো ওলাবাৰ পাইছে আৰু এইটো হস্পিটেলত গৈছে বোলে। মোৰ বুঢ়াজনৰ কটাবো ফাটিছে এখন। হ্যাঁ ফাটিছে। মোৰ বুঢ়াটো কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ঠিকেই আছে, মই ভালে আছে এরকম কৈছে। আৰু এখন হস্পিটেলত গৈছে বোলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ জন্য। এতিয়া কেনেকা অনুভৱ হৈ আছে আপোনাৰ ইমান 17 দিনৰ পাছত উদ্ধাৰ হ'ল? ভগৱানটো আশীৰ্বাদ জন্য এরকম হৈছে, ভালে ভাল ওলাবার পাইছে। আৰু চৰকাৰে থেংক ইউ, ভগৱানো থেংক ইউ। আমি এই মুহূৰ্তত মানে গম পাইছে, মানে আমি ল'ৰাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ অলপ আগতে। তেওঁ মোৰ ল'ৰাজনে মানে এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিল। ল'ৰাজনে মোক ক'ল বোলে বাবা মোক চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ভালেখিনি আছোঁ, একো চিন্তা নকৰিবা। আমি বৰ্তমান এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত সোমায়ো মানে এম্বুলেঞ্চতে ডক্টৰবিলাকে আছে, তেওঁলোকে আমাক চিকিৎসা লৈ আছে। মোৰ ল'ৰাজনে ক'লে আৰু ল'ৰাজন ওলাই অহাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু লগতে মই চৰকাৰক, বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মোৰ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু সঞ্জয় আছে, দুইজনে ওলাইছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ হে ভগৱান, হে